साल 680 में मुआविया ने अपने बेटे यजीद को गैर इस्लामी तरीक खलीफा डिक्लेयर कर दिया और जब इमाम हुसैन को इसका पता चला तो उन्होंने यजीद की बैत करने से डिनाई कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन इसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन इसकी बैत करते तो सब लोग इससे एग्री हो जाएंगे। जब कूफा के लोगों को यजीद की इस गैर इस्लामी तरीके से खलीफा बनने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन को लेटर लिखा कि आप कूफा आए, हम आपकी खिलाफत कायम करेंगे। एंड देन इमाम हुसैन 70 लोगों के साथ कूफा की तरफ सफर किया। कूफा जो उस टाइम इस्लामी हुकूमत का एक बहुत बड़ा इल्मी, सकाफती और सियासी मरकज था, जहाँ से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल इमाम अबू हनीफा। वेल, जब इमाम हुसैन कूफा के लिए निकले तो इसकी खबर यजीद को मिली कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ जा रहे हैं। तो यजीद ने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को उनकी पोस्ट से हटा दिया और उनकी जगह एक बहुत ही जालिम शख्स उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना। जब इमाम हुसैन कूफा की तरफ बढ़ रहे थे एंड उसी वक्त उसने 1000 की फौज एक कमांडर हर बिन यजीद रुबाई के साथ उनकी तरफ रवाना किया। हर बिन यजीद रुबाई को इब्ने ज़ियाद ने 1000 फौज के साथ भेजा ताकि इमाम हुसैन को कूफा जाने से रोके और उन्हें यजीद की बैत पर मजबूर करे। शुरू में हर बिन यजीद इमाम हुसैन को रोकने के लिए आए थे, मगर उनका दिल इमाम हुसैन की हक्कानियत को महसूस करता रहा। जब हर ने देखा कि इमाम हुसैन और उनके असहाब कम तादाद में हैं, मगर फिर भी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इमाम हुसैन ने लश्कर कूफा की तरफ कई खत भेजे और उनमें वाज़े किया कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए आए हैं। हर के दिल पर इस खुतबे ने इतना असर किया कि हर ने अपनी तलवार और घोड़ा मोड़ लिया और तेजी से इमाम हुसैन के खेमे की तरफ बढ़ा और रो पड़ा और अर्ज किया, मौला, मैं वही हूँ जिसने आपको यहाँ आने पर मजबूर किया, आपका रास्ता रोका और आपको तकलीफ दी। मुझे मालूम नहीं कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं, क्या मुझे निजात की कोई राह मिल सकती है? इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करे, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। ये देखकर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को बहुत गुस्सा आया और उसने एक और कमांडर अमर बिन साद को रेडी किया और उसने 4000 की फौज लेकर करबला के मकाम पर पहुंचा। अमर बिन साद ने कई बार इमाम हुसैन से बात की और कहा कि यजीद की बैत कर लो ताकि कोई खून ना बहे। इमाम हुसैन ने 3 शर्तें रखी। नंबर 1, मुझे मदीना जाने दिया जाए। नंबर 2, या मैं किसी सरहदी इलाके पर चला जाऊं। नंबर 3, यजीद के पास जाकर बराह रास्त उससे बात करूं। अमर बिन साद कुछ हद तक इस शर्त पर राजी था, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने एक लेटर भेजा कि इमाम हुसैन को बगैर बैत के हरगिज़ नहीं छोड़ना। इसके बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर अमर बिन साद ने करबला के दरियाए फुरात का पानी बंद कर दिया ताकि इमाम हुसैन और उनके अहले बैत पानी ना पी सके। दरियाए फुरात, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ना निकल जाए। जुल्म की इंतहा यहाँ तक थी कि अमर बिन साद ने दरियाए फुरात के किनारे 500 घोड़सवारों के साथ दरियाए फुरात पर बैठा दिया ताकि कोई भी पानी तक ना पहुंच सके। 7 मुहर्रम को सारे खेमों से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। अल अतश, अल अतश, प्यास प्यास, पानी पानी। इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत अब्बास को कुछ साथियों के साथ फुरात की तरफ भेजा। हजरत अब्बास और उनके साथियों ने दुश्मन को हटाकर मशकेजे में पानी भरा और खेमे तक पहुंचाया, लेकिन वो पानी इतना ज्यादा नहीं था कि वो सबकी प्यास बुझा सके। तभी दुश्मनों ने सख्ती बढ़ा दी और पानी पर मजीद पहरेदार बैठा दिए। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो, मैं जंग करना नहीं चाहता। लेकिन शमर और इब्ने साद ने कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, यजीद की बैत। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे जैसा कोई भी शख्स कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। अमर बिन साद ने पहला तीर चलाने का हुक्म दिया और कहा, गवाह रहो, हुसैन पर पहला तीर मैंने चलाया।
اینڈ اس کے بعد ایک شہید ہوتے گئے. اور پھر امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان مجھے میدان جنگ میں جانے دے. وہ میدان جنگ کی طرف فل اسپیڈ بڑھتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 120 لوگوں کو ختم کر دیا. پر وہ پیاس کی وجہ سے اتنا تھک گئے کہ واپس اپنے خیمے آئے تاکہ کچھ پانی پی سکے. بٹ ایز وی نو دیٹ کہ ان کے پاس پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی. اور پھر وہ واپس میدان کی طرف بڑھے, دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تبھی عمر بن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ علی اکبر پر ایک ساتھ تیروں سے حملہ کرو. اور پھر انہوں نے علی اکبر پر تیر برسائے کہ ان کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا اور وہ شہید ہو گئے. پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو میدان میں لے جا کر پانی مانگا, لیکن دشمنوں نے تیر مار کر ان کے معصوم سے بیٹے علی اصغر کو شہید کر دیا. ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہوتے گئے. اینڈ پھر حضرت عباس نے مسکیزہ اٹھایا اور دریائے فرات کی طرف تیزی سے جانے لگے. دشمن نے انہیں گھیر لیا پر وہ سب کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے اندر اتر گئے. جیسے انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا اور کہا میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرا پورا خاندان پیاس سے مر رہا ہے. اور پھر انہوں نے مسکیزے میں پانی بھرا اور خیمے کی طرف روانہ ہوئے. جب حضرت عباس خیموں کی طرف لوٹ رہے تھے تو دشمن نے انہیں گھیر لیا. تبھی ایک سولجرز نے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا جس سے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. انہوں نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. پھر انہوں نے اپنے دست سے مشکیزے کو پکڑا. تبھی اچانک ایک تیر آ کر اس مشکیزے میں لگتا ہے جس سے وہ سارا پانی بھی گر جاتا ہے. اور پھر فائنلی ایک تیر آتا ہے اور ان کے سر پر لگتا ہے جس سے حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب وہ وقت آیا جب امام حسین اکیلے بچے. آپ نے اپنی تلوار لی اور میدان کی طرف بڑھے اور فل اسپیڈ دشمن کی طرف بڑھے اور ایک ایک کر کے دشمنوں کو قتل کرنے لگے. تبھی سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ سب ایک ساتھ تیروں سے حسین پر حملہ کرو. اور پھر انہوں نے امام حسین پر تیروں کی بارش کی جس سے امام حسین زمین پر گر پڑے اور وہ بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے شہید ہونے کے بعد دشمن خیموں میں گھس گئے. خیموں کو آگ لگائی, عورتوں کو قیدی بنایا گیا, بچوں کو پیٹا گیا, سب کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا.